habal-habal driver nga ni sideline pagka-drug pusher. Nadakpan hinuon mga igalas mga sakop sa Guadalupe Police Station. Diin man po din ni siya. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Eric Paunono Tamaro. Live report. Katropag Jerry, mga kailan na pasla karon no sa selda sa Presinto 9 Guadalupe Police Station nga ubos atong Cebu City Police Office CCPO kining usa ka kini pong habal-habal driver kinsa matud pa ni sideline ni pagka drug pusher katropag Jerry mga kahigalaan din ang dinakpan katropag Jerry mao ni si Zarex Kosep aka Rex no 42 anyo sa balabal driver residentes may Sudlon Riverside Barangay kini pong Lahog Cebu City pandirin ni siya dakpan sa may Unit 1 Kalunasan Barangay Kalunasan Cebu City kadaghagan Jerry magakahigalaan na dinakuha pod sa mao nga suspitsado ang 5 ka mga pakete sa gitawang shabu 200 pesos nga kini pong buy bust money kini yung kalisod pod sa panahon para po tudlo nga hinungdan ani nga mao nga suspect nganong lambigid siya matud pa sa kini pagbayot og ginadiling drogas. Kaso nga kalapasan no pagpamligay man pagupot og ginadiling drogas ang gihikay na karon batok kaning mao nga habal-habal driver. So far katuban sila mo kasi gikan sa police station 9 Guadalupe Police Station mga katropa ning mauano slippery when wet nga kamuntagon ha. Ala pangapi mo din mga kahilan sa Santo Plasco Mex mainitan yung tiyan mubaskog pa inyo nga kalawasan. Alang sa sa Pilipino para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.